Tungod sa balatian sa anak, nahimo matud pa sa usa ka lalaki nga taga Malita, Davao Occidental ang pagpanulis o pagpatay sa usa ka tindera sa bakery sa Davao City. Sa interview sa XFM Davao kang Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon, kinimatod pa ang nahimong depensa sa suspect human sa nahimong paglima sa halin sa usa ka bakery sa Matina Playa, Davao City o pagmartilyo patay sa tindera niini ning milabayng adlaw. Sa nahitabo nga robbery with homicide sa may isang sa bakery sa may Matina Playa. Then nata information nga ng class officer na as per aled sa mga suspect nga before ni nahitabo isang hiram siya og tanang kwarta sa iyang mga kauban. Gumikan tay na isang kit ang iyang anak sir no. Mauto nga wala siya na nakahiram so na siguro siya nang una. Gipasabot ni Tuazon nga dili insakto nga gamitong rason ang problema sa panlawas sa anak o baka sa pamilya aron mohimo og susamang krimen. Gituuhan usab nga nakasukol pa ang biktima niadtong tungora sanglit martilyo lang ang nadala sa suspek atol sa pagpanulis apan nakabsan gyapon sa kinabuhi human kini gimartilyo sa makadagang higayon igo sa ulo. Taliwala sa insidente, mapasalamaton ang DCPO sa aktibong partisipasyon sa mga residente nga gilayong nakapanawag og tabang sa kapulisan hinungdan sa hinanaling pagkasikop sa suspek kinsa sa ulahi na ilang usa ka 32 anyos nga si Rene J. Bandino nga nagtrabaho isip construction worker sa usa ka tunghaan sa Davao City. Nailan usab ang biktima nga si Vic Marie Hosto Licina, 37 anyos, nga inahan nga taga NHA Relocation Bangkal, Davao City. Kansang patay nga lawas ana sa puninarya alang sa tukmang pagpahiluna nini. Paslak na sab sa Police 1 ang suspect nga pasakaan og kasong robbery with homicide. Katropa, kaping nga healthy dunay glutatayan ang collagen ng imong gipangita mag Santon Gold Coffee Mix na alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang gabalas, XFM News.